Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada para deputi, kepala kepondokan, serta jajarannya, kepada adik-adik sekalian yang saya banggakan. Di sini sudah ada, di depan sudah ada judulnya, yaitu acara simak hafalan Quran. Di mana di sini kita memiliki 10 keutamaan dalam membaca Al-Quran. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Di situ dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, bersama para malaikat. Nah, di sini para hafiz-hafizoh ini selalu dijaga sama para malaikat. Yang keempat yaitu pahala bagi mereka yang belum lancar membaca. Di sini yang belum lancar membaca diberikan 2 pahala. Yang kelima yaitu menaikkan derajat kita. Nanti pada hari kiamat, dengan membaca Al-Quran ini derajat kita akan dinaikkan. Bagi para hafiz-hafizoh, terima kasih. Yang keenam itu adalah mendapatkan ketenangan dan naungan malaikat. Di situ ada riwayat Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum terkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarinya. Yang ketujuh yaitu dihindarkan dari sifat dengki, di mana penghafal ini insya Allah semoga dijauhkan dari sifat iri, dengki dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Direktur Lentera Hati Islamic Boarding School atas sambutannya. Selanjutnya perlu diketahui bersama, berikut adalah nama-nama Dewan Mustami' dan Mustami'ah acara simaan hafalan Quran Santri Lentera Hati program Tahosus, yaitu Ustadz Rusli Wahyudi, Ustadz Haji Ijtihad, Ustazah Nisa, dan Ustazah Cika. Acara selanjutnya, acara simaan hafalan Quran Santri Lentera Hati program Tahosus. Simaan juz 30 dan juz 1 oleh kelompok 1 yang akan dipandu oleh Ustadz Rusli. Kepada beliau dipersilahkan. Tes 1, 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Jadi langsung saja
untuk para peserta Ananda akhwat ya yang kelas takhusus ini perlu diketahui bersama ada sekitar 4 kelompok. Jadi sebelum kita mulai Ustadz ingin menyampaikan itu 4 kelompok dari Ananda santri akhwat yang program kelas takhusus. Ada yang kelas juz 30 dan juz 1, ada yang program juz 30, juz 29 dan juz 1, ada yang kelompok juz 1, 2 dan 30, ada yang kelompok juz 1, 2, 3, 4 dan 30. Dan ada yang kelompok dari juz 1 sampai juz 10. Nah, break up dulu. Ya, namun sebelum kita sama-sama mulai, mohon kesediaan daripada para mustami'ah untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh para panitia. Ah, ini tafadhali Ustazah Nisa, ta'al ilal amam. Sama Ustazah Cika. Oke. Jadi untuk simaan ini langsung saja nanti Ustadz selaku pemandu dari acara simaan ini dari juz 1 sampai juz 10 nanti. Itu terserah dari para mustami' dan mustami'ahnya. Ananda semua akan diperintahkan untuk membaca awal juz atau pertengahan juz atau di akhir juz, atau bahkan disuruh untuk melanjutkan ayat sesuai dengan kelompok masing-masing. Taib, jadi Ustadz langsung saja karena waktu mungkin bisa diawali dari mustami' kita yang pertama, Bapak Haji Ijtihad. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, mungkin kita langsung kepada para hafizah yang kelompok pertama. Sebagai untuk mengambil barakahnya, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan untuk yang kedua, kita mungkin mulai dari melanjutkan. Siap-siap ya. Tolong dibacakan halaman 5 surat Al-Baqarah ayat 25. Silakan. Wabashshiril amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudil
يهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Stop dulu, sampai cukup sampai sana. Oh ya, itu dilanjutkan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Iya, cukup. Bismillah, baik Bunda akan membacakan soal untuk yang juz 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqim makhtum. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Cukup. Soal berikutnya, bacakan surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الميمنة. Baik, soal selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, cukup. Terus ya, alhamdulillah tadi kelompok pertama ya. Kita sudah mendengarkan simaan dari juz 1 dan juga juz 3, juz 30. Jadi alhamdulillah disallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah disimak tadi
Jadi boleh meninggalkan tempat ya. Untuk yang kelompok 1 silahkan. Oke. Jadi perlu diketahui sebelum kita lanjut, jadi yang namanya simaan itu ananda semua, kita lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak persoalan. Jadi yang namanya simaan itu kita lebih banyak mendengar daripada hafalan-hafalan teman-temannya. Syukran. Ya, silakan mengatur posisi kembali. Ananda ini kelompok kedua sekarang. Kelompok kedua yaitu mulai dari juz berapa? Juz 29, juz 30 dan juz 1. Oke, sudah siap? Ibu-ibu sudah siap ini, ibu-ibu yang di atas. Sudah siap? Juz 29, juz 30, juz 1. Rani, sudah? Sudah siap? Itu siapa sebelahnya? Ya, oke. Kita mulai dari juz pertama ya. Juz pertama tadi sudah. Juz 30 juga sudah. Tapi tidak apa-apa, Ustadz mengambil akhir ya. Akhir dari juz 1. Bisa sudah mikrofonnya itu? Cek dulu, cek. Sudah? Sudah bisa? Oke, tolong disimak dan dilanjutkan. Ustadz akan membacakan mungkin itu di akhir juz 1. Karena ini juz 1, juz 30 dan juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tayyib. Qulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi. Karir. La basa. Bismillah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa hudan
والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنبئهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Qul a'antum أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Baik, syukran. Qad kafa. Mungkin Pak Haji? Oh. Tayyib wa nubadil ila juz yani tis'ah wa 20. Kita beralih ke juz 29 karena perlu diketahui ini kelompok yang kedua ini simaannya 3 juz ya. Juz 1, juz 30 dan juz 29. Tayyib. Coba dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون قليلا ما تؤمنون طيب. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. طيب شكرا. تفضلي يا أستاذة. Baik, soal berikutnya. Silahkan lanjutkan ayat berikut ini. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. وما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن Sahih. بل صحفا منشرة
كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Cukup. Bacakan Ustazah surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila. Cukup. Terus barakallahu fikunna. Tayyib. Syukran. Jadi harus semangat ya. Antum ini semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemas-lemas kayak gitu dan jangan murung ya. Ini sudah fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu. Harus tetap semangat. Ustaz saja ini minter ini sama kalian ini. Jadi kalian pun juga harus bangga dengan Al-Qur'an yang kalian sudah hafalkan itu. Oke, syukron karena kelompok 2 sudah kita simak tadi dari juz 1, juz 29 dan juga juz 30 ya. Jadi terima kasih banyak, boleh meninggalkan tempat untuk kelompok 2. Silakan. Baik, untuk kelompok 3 atau ya kelompok 3 ini dari juz berapa? 1, 2 dan 30. Nah, ini juga 1, 2 dan 30. Silahkan. Mungkin bisa majuan sedikit. Nah, ini untuk kelompok. Ya, silahkan. Tidak apa-apa, maju semua biar kelihatan. Juz 1, 2 dan 30. Ya, mungkin mohon kesediaan Mami untuk memberikan soal, kemudian akan dijawab oleh Hananda mulai dari juz 1, juz 2 atau juz 30. Terima kasih. Dilanjut ya. Simak, perhatikan. Kita ambil juz pertama, akhir masuk juz 2. Paham? Juz akhir juz pertama. Akhir juz pertama halaman 21 masuk juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Langsung masuk juz 2. Ya, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Cukup. Baik, lanjutkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Wala tubashiru تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم الآيات للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Cukup. Ya, tinggal satu ya. Ini juz apa? Juz berapa tadi? Juz 2. Berarti sekarang juz 30 ya. Tinggal satu soalan, Ustaz. Tinggal satu soalan. Siapa? 30. Bacakan Ustazah surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, cukup. Taib, syukran. Jaza khairan jaza kepada yang tadi sudah 3 juz simaannya. Jadi sudah tadi kita dengarkan dari juz 1, 2 dan juz 30. Bagian sudah disimak tadi kelompok 3, maka boleh meninggalkan tempat. Silahkan. Baik. Kita beralih ke kelompok 4. Nah, ini 4 juz ya. Ini dari juz 1, 2, 3 dan 30. Oke. Siapa namanya Ananda? Ananda siapa? Oh, Ananda Melati. Oke, Ananda Melati. Ismail Jayidan. Kita mulai dari juz mana maunya ini, Melati? Nah, ini juga nanti insya Allah ada kesempatan dari para bundanya ya, dan juga para ananda, supaya ini dikira nanti jangan settingan ya. Jadi nanti ada yang mengira oh itu settingan, enggak, ini murni kita berjalan sendiri. Kalau tidak percaya nanti antumna semua, pelunggu semua, bunda-bundanya dan juga ananda yang lain itu bisa Ustadz kasih Al-Quran nanti, silakan dibaca, dites. Oke, syukran ya. Jadi silakan Ananda Melati simak bacaan Ustadz dan dilanjutkan. Kita mungkin Ustadz mau dari bawah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u lana rabbaka qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la taskil hars musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا بعضكم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. طيب شكرا. تفضلي أستاذة. Taib. Nah, kita lanjut ke juz 2 ya. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. طيب شكرا. تفضل. Baik, sekarang juz 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Silakan. Wala tayammamul khabitha minhu. Dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul. Saya ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tukmidu fi
واعلم أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنئمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Baik, cukup. Oke. Kita beralih ke juz 4. Oh ya enggak. Berarti juz berapa? Juz 30. Oke, juz 30. Ah, silahkan Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء Terus Bismillahirrahmanirrahim Wassama'i wattariq Wama adraka mattariq An-najmus saqib In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafi' yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj wal ardi dhatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oke, tayyib. Syukran, jazakillah khair. Ya, jadi itu sudah 4 juz ya. Ada juz 1, juz 2, juz 3 dan juz 30. Jadi alhamdulillah anak berlatih karena sudah simaan juz 1, 2, 3 dan 30 Pak juz maka boleh meninggalkan tempat. Atau mungkin ada Bunda Ustaz yang mau, silakan dari teman-temannya. Ayo, enggak apa-apa. Ini live juga ini. Silakan, mungkin ada sebelum nanti. SMA, kakak-kakaknya SMA nih. Ayo, siapa? Angkat tangan. Boleh. Ayo, tinggal disambung nanti. Atau mungkin dari para ustazah-ustazahnya. Oke, nanti saja terakhir dah. Syukran, boleh meninggalkan tempat. Itu. Oke. Nah, dan terakhir, ini peserta kita yang terakhir. Perlu diketahui, jadi peserta kita yang terakhir ini insya Allah akan siapa namanya? Oh iya, si Paul. Ananda si Paul. Ini
bersama para asatiz dan ananda semua. Alhamdulillah kakak si Paun itu sekarang sudah sampai ke juz 11 ya. Nah, sampai ke juz 11 atau 11 juz begitu. 11 juz. Jadi insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan kita semua bisa mengkhotamkan Al-Quran ya. Bisa menjadi penghafal Al-Quran dan juga juz. Oke. Langsung saja mungkin dari juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan insya Allah nanti juga akan disimak oleh Deputi Pendidikan dan oleh Pak Wadir, Deputi Keuangan dan Divisi Media. Insya Allah. Oke. Kita mulai ya. Sudah pasang konsentrasinya. Karena menyimak dan melanjutkan ayat itu butuh konsentrasi yang tinggi. Juz 1, 2 sudah didengar biasa tadi. Ustaz akan mulai dari juz 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa la yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya tubadu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. للفقراء الذين أوصدوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب قد كفى. تفضل Syekh. Ya, kita langsung ke perhatikan ya. Dilanjutkan yang gampang ya. Juz 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Mami ulang. Betul, tapi yang Mami mau juz 10 yang diharamkan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum. Diulang surah At-Taubah dari awal.
Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Ya cukup. Tadi sebenarnya betul, cuman apakah dia tetap pada pendiriannya? Alhamdulillah. Dari 2 kali dia pengulangan itu betul. Tapi alhamdulillah tetap pada pendiriannya tidak berubah. Itu mami memang sengaja. Dari 2 kali apakah dia akan berubah? Alhamdulillah katanya betul. Ya, dilanjut. Ya, silakan kepada Bapak Wadir mungkin akan menyoal juz ke-7. Silakan karena beliau hafal juz 7 ini Pak Wadir. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Oke, thayyib. Tayyib, Terima syukran. Ya, silakan sekarang kita lanjut ke Deputi Keuangan karena beliau sudah menghafal 9 juz. Deputi Keuangan kepada Mas Razib, monggo. Juz 32 atau juz berapa? Oh, 33. Oke. Kepada Deputi Pendidikan mungkin mohon kerauhan pelungguh untuk menyimak hafalan Ananda tabarukan. Tayyib. Tayyib. Ya man shifaun. Al-an ihfazili atau istamirri hadhihi al-ayah min surah Al-Maidah al-juz al-khamis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul ya la yahzunka alladhina yusari'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi akaluna samma'una liqaumin. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu fala tamlika lahu minallahi syai'an in wala falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yukhaffifa qulubahum wallahu azizun dzuntiqam.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم كفاية. Baik, barakallah wa ya, silakan mungkin dari al-mustami'at, dari akhwat ada ini pakai Al-Quran ini. Ada yang mau? Coba angkat tangan dulu sebelum ditutup ini. Akhwat silakan. Enggak apa-apa. Silakan. Ahwat. Enggak ada? Oke. Nah, itu. Oke. Atau Ustadz Fuad yang sudah hafal 15 juz? Oh iya. Ustadz Harun? Oh iya. Alhamdulillah Ustadz Harun ini. Masya Allah. Ini juz berapa? Ini beliau sudah hafal juz 25. Tayyib. Nah. Langsung. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليكم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. Cukup. Taib, Masya Allah. Nah. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah simaan walaupun random ya dari juz random. Ya itulah pentingnya kita menguasai bahasa ya, supaya jangan kita ditertawai oleh orang yang sudah mengetahuinya. Oke. Kita lanjut ke acara selanjutnya karena ini sudah waktunya, alhamdulillah tepat juga, yaitu untuk sesi mulahazat, yaitu catatan-catatan. Namun sebelum diberikan catatan, bisa menempati tempat dulu di atas lagi, atau mau di atas atau di bawah? Mau di atas atau di bawah? Mau di bawah? Oh ini, yang awat mau di bawah atau di atas Pak Haji? Oh di atas ya. Jadi di atas saja gitu. Jadi gantian, sudah di bawah sekarang di atas. Oke, ayo silakan. Surah. Oke, baik. Selanjutnya ini sesi mulahazat, yaitu ada catatan-catatan atau komentar, masukan-masukan dari para mustami' wal mustami'ah, atau juga dari para asatiz dan atau juga dari para at-talibat. Mungkin yang pertama yaitu mulahazah dari mustami' kita yang pertama kepada
Pak Haji Jitihad atau Oke. Mungkin kepada Deputi Pendidikan bisa memberikan sedikit mulahazat, itu catatan-catatan untuk anak-anak kita, atau Bapak Wadir, kepada beliau saya persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang sudah kita saksikan, apa yang sudah kita dengarkan kepada para kelas tahasus, saya sebagai wadir ini mengapresiasi luar biasa. Yang perlu diingat di sini adalah mental. Mentalnya harus kuat. Jangan seperti yang kayak tadi. Harus percaya diri biar tidak grogi, karena kalau mental tidak kuat maka pasti hafalannya akan lupa. Jadi itu saran kami. Mental yang utama, yang harus kuat. Terima kasih, mungkin itu masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada Pak Haji, fadhal. Bilahir, tayyib. Jadi kalau gitu dari Ustadz sendiri. Nah, mulahazat dari Ustadz, itu yang pertama, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wadir, itu pertama mental. Nah, itulah fungsi kita ini, simaan seperti ini. Ini bukan uji publik ya, tapi ini simaan supaya Anda tahu, mengevaluasi diri. Saya ini sudah benar hafal enggak juz yang ini, atau hanya sekedar merasa hafal gitu. Yang kedua, kita juga membentuk mental. Karena kalau mental sudah kuat, itu insya Allah hafalan kita kuat. Tapi kalau mental kita sudah ya mulai salam saja sudah grogi, itu ambiar sudah, itu yang 5 juz itu. Kan terakhir saran Ustadz, kalau kita mengaji itu pelan-pelan. Yang terpenting bagaimana kita mengimplementasikan tatbikiyah daripada hukum-hukum tajwid. Mempelajari ilmu tajwid itu memang hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi masing-masing kita ketika membaca Al-Quran itu wajib menggunakan ilmu sorof. Bilangnya siapa bilang ilmu sorof itu? Oh, ilmu tajwid. Tapi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Maka jangan lepas daripada tajwid-tajwidnya. Alhamdulillah itu sudah 80%, 90% sudah bagus tajwidnya, tinggal ditingkatkan. Itu saja dari Ustadz, 3 poin tadi. Mungkin ada tambahan dari Mustamiah? Tidak ada. Mami silakan. Oke, mungkin yang terakhir dari Deputi Pendidikan, kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Raisul Mahad, Kepala Kepesantrenan, dan seluruh mustami' dan mustami'ah. Alhamdulillah, pagi ini sesi pertama untuk simaan akhwat. Hal yang penting untuk kita ambil ibrah, iktibar, pelajaran pada sesi pertama ini khusus untuk Anda semua, baik yang takhusus ataupun yang non takhusus, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita ikhtiarkan untuk menjadi ahlul Quran, ini mudah-mudahan senantiasa terpatri, senantiasa terus ada pada diri kita masing-masing. Karena Rasulullah tadi disampaikan oleh Wadir mengutip dari ungkapan Sayyidina Utsman dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Ini adalah merupakan satu ungkapan sabda Rasulullah yang mengingatkan kepada kita semua ilmu yang lain itu tidak akan ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak dilandaskan kepada Al-Quran. Karena apapun ilmu yang kita miliki, apapun pekerjaan kita kerjakan, kalau tidak dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan sesat, kita akan keluar dari jalan yang lurus. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kata Rasulullah. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semua, kemudian kita semua yang di Lentera Hati ini, termasuk Ahlul Quran, termasuk yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam naungan Al-Quran. Ya. Nah, jadi catatan untuk para yang disimak hari ini, para musammaat yang disimak hafalannya hari ini, tadi catatan Ustadz masih banyak yang belum kuat hafalannya, ya, mungkin kurang murojaahnya atau kurang saling simak di antara para siswi santriwati. Maka tidak hanya untuk yang tahussus, yang reguler juga, karena wajib bagi kita untuk menghafal Al-Quran di Lentera Hati, baik yang sifatnya reguler ataupun yang tahussus. Ya, maka untuk menguatkan hafalan kita harus sering-sering kita mentasmi, harus saling simaan, saling mendengarkan satu sama lain, satu untuk menguatkan bacaan, yang kedua untuk meluruskan bacaan. Ya, Rasulullah mengatakan Al-Quran itu seperti unta yang terikat. Jadi Al-Quran itu bagikan unta yang terikat. Kalau kita perhatikan ikatannya dengan baik, maka dia akan lekat. Tapi kalau kita biarkan tidak hati-hati, dia akan lepas. Itulah pentingnya murojaah, saling simak, ya, untuk menguatkan hafalan. Insyaallah tadi kata Wadir mengatakan dari Aisyah radhiyallahu an, keutamaan orang yang mahir dalam Al-Quran itu akan dikumpulkan dengan para malaikat. Rasulullah mengatakan apa? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran dan dia pandai, dia menghafal, dia bacaannya bagus, dia mengetahui memahami Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Para malaikat yang mulia dan para malaikat yang selalu taat. Ya. Bahkan kalau kita hanya berusaha saja untuk memperdalami Al-Quran, dari kita masih terbata-bata, dari disampaikan kita masih akan mendapatkan pahala. Ya. Waman yatata'ta, kata Rasulullah, waman yatata'ta bahwa alaihi syak falahu ajron. Barang siapa yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata, ya, dia punya kesulitan dalam baca Al-Quran, tapi punya keinginan yang kuat, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Nah, syukur-syukur kita menjadi orang yang mahir, orang yang dapat mengamalkan Al-Quran dan orang yang dapat membumikan Al-Quran. Itu catatannya. Jadi setelah ini nanti tidak sekali saja tasmi yang sifatnya resmi. Hari ini mungkin tasmi sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri sama
Ya mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khair Ustaz. Jadi sebelum kita tutup acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, Ustaz ingin menambahkan satu, terutama bagi Anda semua dan kita semua sebagai penyemangat. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan besok pada hari kiamat itu kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Apa kata hadisnya? Mengatakan waqra wartaki taqra kama taqra'ul Qur'ana kama taqra'ul fid dunya fa inna manzilatak inda akhiri ayatil lati taqra'uha. Akan dikatakan besok nih kepada para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Apa katanya? Bacalah Al-Quran itu dan naiklah ke atas surga. Baca sebagaimana engkau membaca Al-Quran dulu ketika di dunia. Kenapa? Karena surgamu itu tergantung daripada banyak hafalanmu. Semakin banyak hafalan seseorang, semakin tinggi dia akan mendapatkan surganya. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatil lati taqra'uha. Karena surgamu itu tergantung sampai ayat terakhir yang engkau baca. Berarti orang-orang yang sudah mendapatkan sampai 30 juz, bukan juz 30 30 juz, berarti insyaallah sebagaimana yang dikatakan tadi Wadir, itu akan dikumpulkan bersama para salihin, para aulia, bahkan akan dikumpulkan dengan para nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ananda semua, semangat untuk Ananda yang kelas takhusus dan juga Ananda semua ya menghafal baik yang reguler maupun kelas takhusus. Terima kasih, hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz sebagai pemandu pada sesi yang pertama ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan acara simaan hafalan Quran Santri Lentera Hati program Tahusus. Terima kasih atas arahan dan catatannya dari Ustadz, Ustazah serta Mustami-Mustami'ah. Baiklah, marilah kita tutup acara simaan hafalan Quran sesi pertama pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.